सत्य जमी बाहर को मन न देखू जमा फुले हो ना तो मन लगी बरटे खोजी खोजी आनीदेवी। अच्छा भाई केमती हो बरटा गोटे पेटुआ गदर गुड़िया निशुआ हो गदर गड़ देखी नीति बाहनी बाहनी कांदुव बरटा केमती आसब कहलु भाई भाउज को डाके आज तुम पर भाउज ए भाउज देखि जाउची जाउची झगड़ा अरे ता संगे न लगिले तम दी जंगल भात भात हजम होनी जेते देखिबो खाली झगड़ा झगड़ा झगड़ा। अच्छा भाउज गोटे कथा कहलो ए चंडीर बाहागर हबो ना कहलो हां से सासु घर जीवन ना कहलो हां अरे झियो जन्म तो पर घर को ताछा एटा को नुवा कथा के एटा परंपरा इतिहास रे अछि भाउज मु भी तो ता पय बड़ सिलेक्शन कर सारीसी। अरे वाह ताले बढ़िया काम रे कर देछ आउ हमको परिश्रम करबा को पड़िबनी भाउज कोन तमे भी एमन के सागर संग होई गला ना आज भाउज भाई आसंतु तमर दिन को आज मोर दिन हां आ तम भाई जेमती मोर उखड़बे काई मोती यार माने कोन भूल कइले ना कोन आज तो पाई आ तो पाई मो भाई आसी कि रे कोरोना भीतर गोटे विधानसभा चलुला मो आसला पर समस्त चुप भाईलो देखिलो ये रिया मते के भी चिड़ो जंदी ए आको भात तो जमा भी हजम तो खाइया को देना मोर हां तू सत कहू ये मते चिड़ो जंदी पचार पचार कि रे ए डेंगू सागर पवित्र अरे ए शांति कोन हेछि अरे सब बने एमिति बिजिर बिजिर होय बटा तुम मानकर गोटे पद्धति आसे गलानी कौन जे कहबी तुमको देखो भाई जेते शीघ्र पर ए चंडीटा को एटु विदा कर दबा को जम्मा बारी हबनी काहे तुम मानकर भारू भारी जो तुम मन को ऊपर विदा कर दबा विदा कर दबा सबन कोन तो लिजा भाई ये माने जदी एमती सब बड़े मसाला लागिबे ना मु
ମନେ ମନେ ଠିକ କରିଥିବା ବର ସହିତ ବିନା ବାଣ ରସନରେ ଚାଲିଯିବୁ ଆଉ। ଦେଖୁଛ ଭାଇ ଏ ଦି ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତମେ ଆଙ୍କ କଥା ଆଜି ବୁଝିବ ଯଦି ବୁଝ, ସତ କହୁଛି ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦ ମୁଚା। କିରେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଯଦି ନ ଖାଏ ମୁଁ ବି ଜମାରୁ ଖାଇବିନି। ବୁଝା ତାକୁ ବୁଝା। ଭାଉଜ କଣ ହେଲା? ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ। ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ଯଦି ବୁଝେଇବାର ଅଛି ତମେ ବୁଝା।
स्नेह डोरी बांधा ছোট ধরা হস খুশি কথা মরা আর সেই নিরন্তর अबे कोठी लुचि रहिছো बाहरे आबे अबे है इंजिरा अबे इंजिरा अबे कोठी लुचि रहिছো बाहरे आबे अबे है इंजिरा ओडिशारु चिटफंड ठकेरे कोटी कोटी टंका जालियाती करी बाहरे काम दबा ना रे सुंदरी झियो मानकु नै ब्लू फिल्म शूटिंग करूछु इटा बाटी रे काम दबा ना रे गरीब श्रमिक मानक मारी रहुछु ओडिशारे नागिना माइचिया होई लुचि रहिछु मंडनाथ एई साम्राज्यिक दीनबंधु पटनायक हातरु केही खसी जाई पारिबो नाही तराई असल चेहराटा समस्त आगे परिप्रकाश करी देबी अबे अबे चोरों को भैया लुचि रहिछु कोन अबे बाहर को हम प्रॉमिस करूछु तोते हमें जमर भी छाड़ीबुनी नायक नहीं खलनायक मैं नायक नहीं खलनायक हूँ मैं जुल्म बड़ा दुखदायक हूँ मैं है प्यार क्यों मुझको क्या खबर बस यार नफरत के लायक हूँ मैं नायक नहीं नायक हूँ मैं नायक नहीं मारी बुबे अबे साला सामाजिक काई बेटी करछु बे तोर मने रखिबा उचित एइटा हउची नागिनार इलाका सतरंग एठी पाठी करे मारिबु मोर कसम मारिबु बे केते दिन एमिति मरणर धमक देखै नागिनार चमचा है गुंडाराज चलैथिबो आउ तम मानकर असल चेहराटा ए समस्त आगे परिप्रकाश करिदेबी मोटिका देखिलो देख देख भय भाबरा देख किरा सांबादिक परिप्रकाश करिदेबु पूरा पूरी ढ होई जिवु इरा हे तो साहस तो कम नुए इरा तुम सांबादिक गुड़ाक केड़ा बेहिया किरे मन अछि सांबादिक सेदिन हैदराबाद गोलकोंडा होटल को गोटे झियो ने केंद्रापड़ार सारथी बाबा को फसई देल आज पुणी आउ गोटे टकी को धरी नागिना पाखरे हाजर हेले सांबादिक ढ हे जिबु पळाई जा से टकी को धरी एतु शीघ्र पळाई जा बापारे अबे ए चमचा तम मानकर मने रखिबा उचित सत्यर जय जोगे जोगे सेदिन महाभारत युद्ध रे
ଚୁପ! ମହାଭାରତ ପୁରାଣ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଣା କଥା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଦୁଶାସନ କଥା। ଆମେ ଦି ଜଣ ଯଦି ତମ ବସ୍ତ୍ର ନ ଖୋଲିବୁ ଏ ସମାଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିବ କେମିତି ଭୟ? ଭାବୁଛୁ ଏମିତି ଧମକ ଦେଲେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଠୁ ଚାଲିଯିବୁ? ଜମା ନୁହଁ। ତମ ମାନଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖ ଆମେ ସମାଜ ଆଗରେ ଆଜି ଖୋଲିକି ହିଁ ରହିବୁ। ମାର କସମ ମରିବୁ ବେ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦଉଛୁ। ମା କସମ ତୋର ଏଠି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ଏ ସମାଜରେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁନି। ছিলো ইরা সরা দাদাগিরি না দাদাগিরি এ নাকি নাই লাগার দাদাগিরি তো সাহসକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। মা কসম আবে সাংবাদিক তু মরিবু বে। কালি ধৈর্য ধর বাবা ধৈর্য ধর তাকে মারে না। এইটা হচ্ছে নাগিনার এলাকা। নাগিনা জানিল না আমার পুরা ঢো করদব। আবে মরণ কোটরি আমি এঠাকু আসিনাহু। আবে ডাক সে হিঞ্জিরাকু চোরঙ্ক ভଳି লুচিছি কাহিଁକି? আবে ডাক দেখো আবে ডাক। আবে চোর কাহাକୁ কହୁଛୁ রে? এই ডাক নাগিনা আসুছে। আবে আসু। ইলা নানি নাগিনা মো নানি আসিব তোতে খলিকি দেখাইব। খলিকি দেখাইবু নানি লো নানি মু নাগিনা मोरा समीत चिन्हा जी मत गेल कला मो तापई सुना पिला आउ जी मत विरोध कला করি দিয়ে তার ছিয়া পালিয়া तादिने धिना भिकिरे फुटिली चूड़ा शोभा चले भिकिरे फुटिली चूड़ा प्रथमे बंदिली सर्वभौमा लोक विपत्ति घोड़ा আলো বড়াই কହୁନଥିଲ ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ନାଗିନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଇରେ ବାହାରି ପଡା ସାମ୍ବାଦିକ ତୁ ମୋତେ ରଖେଇ ଦେବୁନି କିରେ? ଓଡ଼ିଶାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାହାରି ପଡା ଯେମିତି ମୋର ପିଛା ଛାଡୁନି। ଏମିତି ରୂପ ବଦଳି ବୁଲିଲେ କେହି କଣ ଜାଣିପାରିବେନି? ଆଉ ନୁହଁ তোর অসল চেহারা সমস্তে দেখিবে, সমস্তে জানিবে প্রকৃতরে তু কিয়ে। তো গোটে জাতি দ্রোহী কলঙ্ক ওড়িশার চিটফান্ড ঠকেইরে গরিব শ্রমিক মানুষ মারি দিয়েছু। আবে তু কଣ ভাবুছু? সমস্ত বোকা বনেইছু কি?
আরে পচা পইড় ভারি তো মহব্বতর আরে লোকনো চাড় বাকি তারে বললো কি মানিব মোর হইরা এ কিরা ନାନିଲ সেদিন তু কହୁଥିଲୁ এইটা খসি যাই মরিগলা বলি হেলে চপরি বঞ্চিলা কেমিতি কি হেসরে ঢালিলি ধান সভা জনে হেসরে ঢালিলি ধান এড়ে সামাধি কর এড়ে কি বহ পমু আগে করিব টান ভাগিনা হরে বাহারি পড়া কি এ বাঘটিয়া কালী আরে তো মোদিটা যখন মরলি বা আরে চাহিছ কণ এ সাংবাদিক নেই যাও বা এ টকি কথা মু বুঝুছি নইকি মারিলি গিল নইকি মারিলি গিল কাহিনী এমিতি হেউଛୁ সপরি ঢাকি নেই জীবতিল গানু হেলো মোর বি অছি আজি মু তোতে দেখেইবি বা হেলো আমি কে গেল করিবা সেদিন খসি যাইছিলু হেলে আজি আসি আপনি আপে ধরা দেলু হ্যালো ওড়িশাକୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୋ ମନଟା ଖାଲି ହାଇ ପାଣି ହଉଥିଲା ବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆସିଲୁ
ତତେ ଆଜି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତତେ। ମୁଁ ନାଗିନା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଚିହ୍ନା ଯିଏ ମତେ ଗେଲ କଲା ଓ ତା ପାଇଁ ସୁନା ପିଲା ଆଉ ଯିଏ ମତେ ଘୃଣା କଲା କରିଦିଏ ତାର ଠିଆ ପାଲା ତା ଧୀରେ ଧୀରେ अरे कहीं मत खाइबा को न दे एमिति मारी चली केते दिन तमे माने एमिति जुलुम चलैथिबो आलो तम मानकर शेष समय आसी गला बुझिलनी मो कसम मरी मुबे तुहरा गांधी को पबंधु नहीं जीवना कौन दे ये स्वार्थपर मनुष्य माने से गांधी को पबंधु करो निस्वार्थपर देश प्रेम माने बुझी पारि नथिले तू सला देश प्रेम देखाउबे सेमानकु पछरे पकाई आदर्श बाल मनुष्य दियामु तमपुर मुझे मानकु छटपट कर मारिया पई हमकु भलो लागे बे मोटी क्या देखिल এইটি অন্যান্য তু সাথে পুরাপুরি ঢই ଯିବୁ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଦୁହାଇ ଦେଇ ଯୋଉ ଡିଡିମ୍ବ ପିଟୁଛୁ ଯୋଉ ଟକିକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଆସିଥିଲୁ ସେ ପୁରାପୁରି ଢୋ ଏଥର ତ ପାରି ବଂଶୀ ଥିବ ନା ବାଜିବ तू सला बंचिला सिना पेपर बड़ बड़ अक्षर छापी अबे तू कौन भाविଛୁ तो नारे बड़ बड़ अक्षर रे हमें छापी पारिबुनी हां अबे गोटे सांबादिक को मारी देले 100 सांबादिक जन्म नेबे तू कौन भाविଛୁ बे अबे तू कौन भाविଛୁ मो कसम मरी मुबे अबे सुना सांबादिक तो बहुत को बुझबे तो बहुत को बुझू बड़ा सांबादिक कोटा भ भ हौ काली रे आमे याको पारिबा नहीं नागिना को डाकुची इलो नानी नागिना तू आसले शीघ्र आसे ऐसा सामाजिक टाइम कथा बुझुनी पूरा जमानो बुझुनी और लागबे अब डाक सोया तो অযথা খুন্দা পাইবু সলা ডাকিবি ডাক নাগিনা ମୁଁ ନାଗିନା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଚିହ୍ନା ଯିଏ ମତେ ଗେଲ କଲା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସୁନା ପିଲା ଆଉ ଯିଏ ମତେ ବିରୋଧ କଲା କରିଦିଏ ତାର ଠିଆ ପାଲା ତା ଧିନେ ଧିନା
ସୌଭାଜନେ ହେସରେ ଢାଳିଲି ଧାନ ଏଣିକି ବହ ପକାହିକି ଦେଖାଉ ସାମ୍ବାଦିକ ତାର ଟାଣ ତାଧିଲି ଦିନା হইরে বাড়ি পড়া সাংবাদিক তোমার পিছা ছাড়ুনু আলো অদিন কুহুড়ি পড়িছি পিতা ছুয়াকু বিরাট জগিছে চুচুর রামন মারিছি তাপিনে ধিনা আলো কাঠিয়া কদলি কাটে নালো কে করে কাটিব মু আগে আগে পার্টি কর না মতে ভারি দুঃখ লাগিব ওইটা বাড়ি পড়া কিড়া নানিলা আরে কালি আরে সেই দিন সাম্বালে কোটু মারি দেইছিলে বাড়ি পড়া একটা টানো দেখাই থান্তা ওইটা কালি এই সামাজিক ভারি টানো দেখাউছি আরে চাহিছ কন এই সাংবাদিক ভাবুছি মু গোটে হিন্দিডা মু হিন্দিডা নুহের সাংবাদিক আরে ফোর ইঞ্জিনা কেবল তোরি পাই মোর মাইছিয়া বেসবা আরে কালি আরে চাহিছু কোন বা এ সাংবাদিক কোটি বুঝাবা বুঝা কোড়িয়া বর্ষ হল মনিষ হানিলু শিখি পারিলু মনিষ হানিবু কেমিতি এই দেখে বা মু কেমিতি মারুছি মুয়ে সাংবাদিকটাকে মারি দেলি মো নাগিনা মোর সমিত জিন্দু সিଏ মতে গেলো কলা মো তা পাই সুনা পিলা আউ সিଏ মতে বিরোধ কলা করি দিয়ে তার ছিয়া পালা ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ 2 ଦିନ ପାଇଁ କହି ଆଜକୁ 15 ଦିନ ହେଇଗଲା ହେଲେ ବାପାଙ୍କର କିଛି ଖବର ମିଳିଲାନି ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ତ ଫୋନ କରି ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଭାଇ ଆରେ ସରିଗଲା ଆରେ ସରିଗଲା ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଆରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ବାପା ଆମର ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କର କେତେ ଆଶା ଥିଲା ଆମେ 2 ଭାଇ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ବାପାଙ୍କର ନାଁ ରଖିବା ହେଲେ ଦୈବ ସହିଲେଣିରେ ଏଠି ସୁଖ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆସିବ କୋଉଠୁ
ସୁଖ ହଜିଗଲା ଦୁଃଖ ହାଟରେ। না ভাই না, এটি আইন হচ্ছে অন্ধ, এটি কানুন মুখ। জনে সত্য সাংবাদিকକୁ মারি দিয়াগলা, ଆଉ ତା ଲାଶକୁ ପରେ ଗାୟବ କରି ଦିଆଗଲା। ହେଲେ ଏଠି ସାରା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଚୁପ୍। ଏଠି କି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଭାଇ? ଆରେ ପାରିବୁ ଶିଶିର, ବାପାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବୁ। ମୁଁ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ସମ୍ବାଦ କରି କହୁଛି ଭାଇ, କେତେ କଷ୍ଟ ପଡୁ ପଛେ ମୁଁ ସେ ବାସ୍ଟାର୍ଡଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ମୁଁ ବି ତତେ କଥା ଦଉଛି ରେ ଭାଇ। ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ହେଇ ଏମିତି ବିରୁକା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ଲୁଚି ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ରିକ୍ସା ଟାଣିବି, କୁଲିଗିରି କରିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ସଚୋଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର କରିବି। କଥା ଦଉଛି ଭାଇ, ସେ ବାସ୍ଟାର୍ଡଟା ଯୋଉଠି ଲୁଚି ଯାଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। Jagani,